नमस्कार। मो चैनल जड़ित थिबा फ्रेंडशिप रे गुरुजन मान मोर भूमिष्ठ प्रणाम। सान भाई भौणी मान मोर आशीर्वाद। आज आमे टेंस विषय आलोचना करिबा। टेंस आमे पढ़िबा काहींकी? टेंस पढ़िबा कारण होची प्रथम तो आमे गोटे वाक्य गठन ठीक से करि परिबा। इंग्राजी रे आमे वाक्य किछि लिखि परिबा, कहि परिबा। आओ भार्ब को पोजिशन लो ताकू मते जानि परिबा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल सेंटेंस, एमिति भी आमे हेल्पिंग भार्ब को तार प्रकृत यूज आमे जानि परिबा। सेथिपई आमे टेंस शिखिबा जरूरी। जदि टेंस रो ज्ञान नाही ताने कौनसी भाव रे आपण गोटे इंग्राजी वाक्य गठन केबे करि परिबे ना। तेणु सेथिपई मु आपण को टेंस बाबद रे किछि शिक्षा दउछि। छात्र छात्री माने ध्यान से शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु, स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। मु कहिछि टाइम आउ टेंस दुईटी जाक परस्पर भाव में जड़ित संपर्क रही। समय को टेंस छाड़ी परिबो नहीं, टेंस मध्य समय को छाड़ी परिबो नहीं। समय हूँ गोटे प्रभावमान धारा, जहाँ फल कि से समय अनुसार प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक स्थिति परिवर्तन हो चली। मु तो गला अधार आलोचना करी आ विशेष किसी कहूना समय बाबद रे। समय हूँ गोटे सर्वव्यापी, प्रत्येक जगार सारा विश्वर समान, अतीत, वर्तमान, भविष्यत समय। यही समय को जिते बड़े आमे व्यवहार करिबा भार्ब परे, तेणु यही भार्ब को सही समय पर तुलना कले ए टेंस को तीन भाग विभक्त करा जायछि। गोटे वर्तमान, अतीत आ गोटे भविष्यत। इंग्राजी प्लाटफॉर्म उपरे फ्यूचर टेंस र कौनसी फॉर्मूला नहीं बा फ्यूचर टेंस किसी नहीं। टेंस कहले दुईटी, इंग्राजी रे दुईटी टेंस, गोटे प्रेजेंट टेंस आ गोटे पास्ट टेंस। किंतु फ्यूचर टेंस कहतु, फ्यूचर टाइम कहतु, ताकू आमे केमिति गठन करिबा? मॉडल हेल्पिंग भार्ब साहाय्य आमे भविष्यत कि फ्यूचर टेंस को निर्माण करिथांती, तैयारी करिथांती। से बाबद आगामी अध्याय कहबी। तेणु बर्तमान पे आपन को मु प्रेजेंट टेंस बाबद आलोचना करुछि, जोटा कि वर्तमान रो टेंस बा वर्तमान क्रिया रूप। प्रेजेंट टेंस अर्थ वर्तमान क्रिया रूप। ये वर्तमान क्रिया रूप बा प्रेजेंट टेंस को चारि भाग विभक्त करा जायछि। जेमिति क्रियार गति चारि प्रकार हुए। गोटे प्रथम होछि जाए, जाउछि, जाइछि,
ଯାଇ ଆସୁଅଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଫିନାଇଟ୍, ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇମ୍ପରେଟିଭ, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଜାରି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ বা ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିକି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସାରିକି ଆସିବା ପରେ ତାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ বা ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୂଳର ଏ ତିନୋଟି ଯାକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ବା ଇନଫିନାଇଟ୍। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଠି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ନେବେ। ସବଜେକ୍ଟ କର୍ତ୍ତା, ଭାର୍ବ କ୍ରିୟା, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା କର୍ମ। କ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କର୍ମ, ଏ ତିନି ଜଣକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଫିନାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ବାର ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ। ଏ 12 ପ୍ରକାର ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନ୍ସରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର, ଦୃଢ଼ତା ଭାବ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବା ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ କହିବି, ସେକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ବି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଡିଫିନାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ 12 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନେଚର। ନେଚର ପ୍ରକୃତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ଇନଡିଫିନାଇଟ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଗ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଘାସ ସବୁଜ। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାସ୍, ଇଜ୍ ହେଲା ଭାର୍ବ, ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, କର୍ମ, ନେଚର। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି, ସେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ହାବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମିଲ୍କ, ଶିଶୁଟି କ୍ଷୀର ପିଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍
habitual action subject ହେଲା child, verb ହେଲା drinks, object ହେଲା milk। ହେଲା habitual action। routine action ମାନେ ହେଲା ନୀତିଦିନିଆ କରୁଥିବା କାମ। ଯେମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଆଇ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 AM। 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବିଛଣା ଛାଡ଼େ ବା ସକାଳ ଭୋରୁ ମୁଁ ଉଠେ। ଆଇ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 AM। ରୁଟିନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା କାମ ଆଜ୍ଞା ରୁଟିନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ବାସିନ୍ଦା। ହି লিভস ইন দিল্লি। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍। ପ୍ରଫେସନ୍ ମିନ୍ସ ହେଲା ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା, ଓନରସିପ୍, ରିଲେସନ୍ ସମ୍ପର୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ରହୁଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବ, ଅଧିକାର ଜାରି କରୁଥିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଅଧିକାର ଜାରି କରୁଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବି କୃଷ୍ଣା ହାଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କୃଷ୍ଣାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୋଜିସନ୍ ବା ଓନରସିପ୍ ବା ରିଲେସନ୍ ବା ପୋସେସନ୍ ଅଧିକାର ଜାରି କରୁଥିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ମୋହନ ହାଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟ। ତାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆସିବ ସେ ବି ରହିବ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ରେ। ଯେମିତି ଦ ସନ୍ ରାଇଜିଂ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସିଚୁଏସନ୍ ପରିସ୍ଥିତି। ଦ କ୍ରାଉଡ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଜନଗହଳିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଅଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଇସ୍ ଇଜ୍ ସୋଲାଇଟ୍। ବରଫ ଘନୀଭୂତ ବା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବା କଠିନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅବସ୍ଥା। ପୋଜିସନ୍ ଅସ୍ତସ୍ଥିତି। ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଡେଞ୍ଜର। ରୋଗୀଟି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସ୍ଥିତି।
subject plus verb plus object. The patient is out to danger. Danger ହେଲା object, subject ହେଲା patient, is ହେଲା verb. तापर इनहांस क्वालिटी जोटा कि निहित गुण. मिल्क इज होलसम, क्षीर हूँ स्वास्थ्यकर. होलसम स्वास्थ्यकर निहित गुण. ताले ए 12 प्रकार वाक्य आपण मानकर जे कि रहिबो प्रेजेंट सिंपल कहतु, प्रेजेंट इनफिनिट कहतु. मो भिडियोटी टिके शेष पर्यंत छात्र छात्री मान देखंतु. मु जहाँ कहूँ ताको नोट करके रखंतु. आपण मानकर 100 ରୁ 100 काम दब. जोटा कि डाउट अच्छी आपण डाउट एठू पूरा शेष हो आउ सन्देह किसी रही आपण मानकर. तेणु आउ थे भी कहीदे जो 12 प्रकार वाक्य आपण मानकर ये देखिए प्रेजेंट सिंपल बा प्रेजेंट इनफिनिट रे प्रथम नेचर प्रकृति, हैबिचुअल एक्शन अभ्यासगत, रूटीन एक्शन नीतिदिनिया कार्य, परमानेंट एक्शन बासिंदा, इन्वेशनल ट्रुथ देता विश्वव्यापी सत्य, प्रोफेशनल अधिकार जाहिर करिवा, एक्सटेंस जीवन प्रक्रिया, स्टेट अवस्था, सिचुएशन परिस्थिति, पोजीशन अवस्था, इनहांस क्वालिटी निहित गुण. ए 12 प्रकार वाक्य को आपण मान जो शब्द कहली ताको नोट कर रखंतु. जदि आपण मान किसी डाउट हुए कमेंट मत मतामत देवे. मो आपण मान को पुणी पुखानुपुख भाव बुझेबी. किंतु ये पार्ट की ये पार्ट टेंस पार्ट टी भल भाव में देखते प्रत्येक छात्र छात्री मैंने. आ मो जड़ित मो चैनल जड़ित प्रत्येक बंधु मान को मुझे विनीत प्रार्थना करुच्ची मो भिडियोटी गोटे शेयर करेंगे. कारण प्रत्येक छात्र छात्री मान भिडियो पहुँचवा मोर आशा और आकांक्षा. से आपण मान साहाय्य मोर नितांत आवश्यक. मु आउ विशेष आउ तो समय नौ नहीं. आगामी अध्यायर आलोचना करिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा प्रेजेंट कंटिन्यू. ए भिडियोटी भल लगी था लाइक करेंगे. आपण को किसी मतामत थाए कमेंट माध्यम मतामत देवे, शेयर करेंगे. रोज नमस्कार.